pray nga makabuli ni Hamon, Hamon, maglakatod as your uh, evangelist and disciples. We also pray for Brother Paul na hagang mo yan wisdom, knowledge na tama ni teaching para hamon. We also pray, Lord, na maintindihan namin through the Holy Spirit with us. This we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen, amen. Thank you, Brother Jerry. Welcome. So, amo na ini, i-lay down na nato ng secrets. Sa rin pa ni, kan Pastor Tim gapin ni, secret how to prepare a sermon, teach a lesson. So, I believe, ibaha ato dito yung tawagan Diyos nga maging teacher, maging preacher, and maging evangelist. So, makabulig gapin ni taton evangelism. So, yan na, ang first step naton din ang method na pag-interpret is spiritual preparation. So yan ini nga spiritual preparation, amin ni taton first step, natin ini ginihimo is we prepare our hearts. Okay? We prepare our hearts to study the Word of God. Amin to imo himuon. And then, this is essential because it is the Holy Spirit who leads and guides us to understand the Word of God. So, importante hinduro nga may, before ka magtikang iti mo, pag-andamhan ato animo lesson or sermon or devotion, kinahanglan mag-aampo ka anay. Kay iti mo igpi-preach is the word or iti-teach is the word of God. By your own self or your own understanding, you cannot understand the Word of God by your own understanding. We need guidance han Ginoo. We need na higad i-reveal niya ang iya will. Ang iya kaburoton, ito nga verse nga imo ginaaram yan na through the Holy Spirit. So, ito importante prayer. Okay? And then, it is He who works in the heart of the hearer as he received the word. The way by which we do this part is a prayer. So, ito nga, ini nga preparation ng prayer, magpipray ka gihapon kasi ang Diyos mismo ang nag-aandam, ang kasing-kasing, ang imo audience. Okay? He Lord la ang mga kaabrit irahuna-huna. Lambragan ni tirahuna-huna para makaintindihan imo mensahe. So, ito maghatag kahin time. So, yan anaton din kung may nakamo di the Bible, kay tungod gaguti ay ading screen hini nga aton, ading nga laptop, may dakita mga proof text na magtutot duhaton kung anon pamaagi, kung ano taton i-pray. Okay? Magtutot duhaton. Siyahan, abrihanta naton Bible Psalm chapter 19 verses 12 to 14. Wala natin Bible. Chapter 19 verses 12 to 14. Ada Old Testament, ada tiya sentro. Sige, pwede bisan ano nga translation. Sige, bisan ano nga translation. Sige, basahin natin. Psalm chapter 19 verse 12. Oh, Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. 13. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. sige. Sige, NIV, brother. But who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Then I will be blameless, innocent of great transgression. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock, my redeemer. Sige.
according ito mo observation nito nga verses, Psalm chapter 19, verses 12 to 14, ano tiya gintutot duhaton, ano taton parte pagpipray, ano ti magpipray? Ano ti mo observation nila? Forgiveness. Sin. Forgiveness of sin. Naas kain forgiveness of sin. 'Di ba? Ano pa? Keep you away from sin. Ano? Forgiveness of sin. Ano pa? What do you mean by presumptuous sins? Ano nga translation? Keep back. By i-google daw niya. Try niyo i-google. Ano yung Bible? Yung sinasabi mo, site? Anong pangalan ng site na yun? Stepbible.org. Sige, pwede na check. Stepbible.org. Stepbible.org. Kita, another word han presumption. Kikita na ni brother. Presumption? Oh, ano, sige. Presumptuous. Verse Psalm chapter 19, verses 12 to 14. So, hain ka muna kayakan. Hino nagyakan nila nga? Presumptuous. Ano ito? Ano man? Iba mo yun. Psalm 119. Arusan pa yun. Psalm 19, Mali maninina. Away from sinning. away from sinning. So, you ask God, ano tayo ko nito? You ask God Arrogant. Nakalagay dito. Presumptuous. Arrogant, proud, insolent. from presumptuous sins. Mga arrogant sin. So, keep back your servant. Hino to nga servant dito nga ginyayakan? Yeah. Aniya pinili, di ba? Kumbaga, another word. So, aniya request, keep back your servant from arrogant sin. So, ano tiya another word ito niya, ano tiya, gintutot duhaton, ano tato nagpipray? Ano tiya, gintutot do party prayer? Deliverance from sin. Deliverance from sin. May na pa? Kamu na pa, nakikita nila? Deliverance from sin? Ano pa? Tama, kaya nasa let them not have dominion over me. Nangangaro ya Diyos nga diri an salaan magkontrol iya, maghadi ha iya. Oh, protection, naaro yung protection tikang hasala. May pa ka mo nakikita? Verse 14. Glorify. Ha, hindi din nga verse nga glorify. May this word of my mouth, this meditation of my heart, be pleasing to your sight. Okay, tama. So yun, yung maging you asking the Lord na nigagawa sa timo baba is glorifying, nakaka-glorify iya. Ah, tama. Ano tawag ni doxology ni? Hindi ka mag-sunod to eh. Sige. Hindi ka nakakabuti pagsulat. Mawala. Mawala mo. Doxology. So give him praise ang atong Father. May pa mo nakikita? Verification. Ha? Verification. Purification. Paano ka ano nga verse? I shall be blameless. You ask for purification. Cleansing. Okay. Ano pa? Believing. Ha? Believing. Believing? Believing, ha, hindi dito. Katapusan. Oh Lord, my May rock. rock and my redeemer. Believing, Standing, brother. For submission. submission, believing, trusting, Trusting. trusting the Lord. Lord. Lord, my rock and my redeemer. Tapos understanding, naaskan understanding. Hain ka nakakuha nito. Ano na sa ring? Indirectly, who can discern their own errors? Hmm. My head and thought. So, parang indirectly, let's ask and understand.
For understanding. Okay, paray naman ano iba? Understanding. Okay, nga dilot kita ha. Ikadwa naton nga passage, Ephesians chapter 1 verses 17 to 19. Sige, kadto yung Bible. Ephesians chapter 1 verses 17 to 19. Ephesians 1. Oh, verses. Oh, sige. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, Mm. so that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, Mm. the riches of His glorious inheritance in His holy people, Mm. and His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength. So, ano tayo observation dita? Ano't gintutot do dita? Party prayer. Verse 17. Ephesians chapter 1 verses 17 to 19. Verse 17. Ini prayer ni Apostle Paul Ask, para ask, asking ano? I keep asking. Di ba nasing ni Apostle Paul nga, the Father of glory may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge Wisdom. of Him. For wisdom. Wisdom about ano? About About Jesus, about Christ. about God o about Christ. Asking. Ano pa? Ano pa? Verse 18. Ano tayo nakikita? May pa ka mo? Observation? Blessed hope. Blessed of. Ano tayo mo? Blessed of. Ano nga blessed of? In order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. So, understanding or enlightenment about hope na may kita. No, Asking, inheritance in His holy people, and not for salvation. okay, asking, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. sige, ano man gintuto dito, party prayer. Asking God na makaintindi. Asking God that you understand the what gospel. That you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Inheritance nga, di ano kaya? Salvation ito. About Na-pray ka nga ma-enlighten enlightenment. o na maka-intindi ka. Okay. About That you the may know the hope. Ito nga hope namin itong salvation. about naton hope in Christ and inheritance. Kaman ng last, knowing the sovereignty of God. Knowing the sovereignty of God. Hay nga last 19. na ano didi. And His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength. Okay. Asking about the understanding about sovereignty of God. Ano pati yun na kukuha, na observe yun? Wala ito. Pati ng mga Lord. Sovereignty of God. May pa? Aray na?
Kamo. Parehas. Buha naman ni Brother Jerry. Last passage is 1 John chapter 1 verse 19. Isisend ko yun nga note niya na group chat. 1 John 1, Oh, yung verse. 9 to 10. Sabi Brother Jerry, yan. Oo. 1 John 1:9. Oh. Sige. If we confess our sin, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word is not in us. Sige, ano niyo kuan nita observation nit kuan. Ada kay Kuwan, ini Confess at sin. forgiveness. Asking forgiveness. No, May danagyakan confession of sin. asking for forgiveness. Dapat gimpaprint ko nga niya. Naman, ini mercy of God. Asking mercy. Okay? As confession of sin. So, ini na mga observation namin aton maapit prayers, spiritual preparation. Pero may dagita dito ko notes, dili lang niyo makikita, dili ubos. Damo ito yan ng mga proof text. Ana didi. Okay. So adi din mga Stefan imo paghimuhan spiritual preparation of prayer first step. So nasa din number 1, glorify God. Confession your sin. Okay? Request for the filling and leading of the Holy Spirit. Ma-request ka nga that the Holy Spirit will fill you and lead you. And then, request for the Spirit's illumination. Na maghari ay man Holy Spirit. Magkontrol ay mo. As that Christ would be exalted and His gospel proclaimed. So, ano mo, within mo, paghimon lesson or sermon, kinanglan, maangaro ka Diyos nga through ito nga imo sermon nga ginihimo, ma-proclaim Christ nga ng gospel. Okay? So, importante yun doon. Sa kapanoon na nga, every sermon, every lesson, kinahanglan, you proclaim Christ and the gospel. Okay? Kinahanglan kita maging gospel-centered kita. Christ-centered kita. Dire ikaw it-centered, dire ito imo audience, kundi the Christ and the gospel. And then, entreat that the Lord to reveal and to remove impure, prideful, ambitious motives. So, ito kanina. So, ask the Lord nga tanggalon ito mo ng mga manner o character. Ano ito nga tatanggalon na mo? Impurity, prideful, ambitious motives. And then lastly, ask that God's Spirit would work in the hearts of the listeners to expose, to convict, to grant repentance and faith, to strength, and to call to action. So, magpipray ka nga, pinaagyan mo sermon or imo lesson, ano mo audience, magkaadan repentance, magkaadan faith, okay? And i-apply nira, buhato nira nabatian nga sermon. So, amay ito't pagandaman spiritual prayer. So, ito pag-assignment, amay ito iyo himoon. So, isasend ko niya group chat para ko niyo. So, next week na leto ito assignment. May daka mo pa kaya na? Clarification? Right, pagpara. Ha? Next. Pagpara. Tapos naman ini nga aton siya ni agenda. Oh. Dire ano niya, step 1 niya. Spiritual preparation and 'di ba nag-send ako ng method, 'di ba? Number 1 is spiritual preparation, ikaduha is passage selection. Hindi nga ito, yan naging, nga naman ito naggamit. Nagkuha kadto kitan mga Bible verses Roman, para makita naton ang mga
gintutot hini nga mga Bible verses regarding han prayer. Amo tiya. So, ini, ito, ini nga mga Bible verses, puro ini na-asking prayer. Oh, so ganito ya. May dani gintutot do. So pwede ni ito i-apply. And then adi naman ito dito itaton notes nga an step na imububuhaton. Kuan ni hiya 7 steps lahiya. So siya na glorify na God, give praises to God. So gad man gyapon na kadidin mga proof text. Oh, isisen ito. So amo tiya. Ano tayo kuan na regarding ini nga spiritual preparation, ano tayo masisirig? Ano yung na-obserbaran ng mga prayer dito Bible verses, ano niyo mayayakan? Ano yung nabaruan? Puro pagkuhan. Mga araw. Pangarohin. Asking yung ano? Kuhan. Intervention. Intervention. Ano pa? Guidance. So nakita na niyo ang importansyahan spiritual preparation. Pag-preach is not all about intellectual. It's not all about ano mo. Nagabot na itong pangano niya mo itong katanan. Bakit ipapakita ito Yes. na ang yung preparation is dili ka na talaga rin mo. Yes. Kanang Ginoo itong katanan. Amen. Oh, That's His will. tama. Even to share the gospel, siya ito will nga. Yes. In additional ko laban na mo karegsigyon, it imo gindi-deliver o ginsusumat nga mensahe, diri mo kalugari nga mensahe Siya itong katanan. kanan Dios. Nangangaro ka Dios nga pahibaron ka o pasabton kan Dios kung anon gustuhan Dios nga mensahe para ito na audience. Oo. Mapay. May na pa? Okay na? Sige nga di kita overview han hermeneutics. So waray lang kita screen, di kita makakabasagunan ko didi. Pero hinay-hinayin ko lang din. Hermeneutics is a transliteration from the Greek root hermin. Sama itong Greek word niya, hermin. Oo. To interpret. Hermes. Oo, sa nga kuan. Aniya noun hininga hermin is hermenia. Okay? Aniya verb is hermenoo. Ang karegsigyon ng hermenia in English is interpretation or the act of interpreting. Amo ito nahimon hermeneutics. Aniya verb is to interpret. So hermeneutics kuan hiya. Ang hermeneutics is method din hiya. Mapay maninitiya. Hermeneutics usa ini nga method diri ni theology. May upat nga importante hermeneutics nga method na kinahanglan naton makuha. Anong pati niya? May tinatawag didi nga Encouraging our new text. amin nga method. Pag-interpret man. Oh, Ano man ang- to interpret. Studyhan method. Oo. Pag-studyhan, pag-interpret. ang Amate. encouraging our new text. Oo. Amate ya. So yan na. Ano importante nga method din tinatawag iya didi nga Bible terminology kanan Bible student exegetical. Okay? So, karegsigyon nga exegetical, ano ba ang original context ito nga verse? So, original context niya. Ang karegsigyon ang original context, ano ba ang circumstance ito nga verse? Ito nga panahon ni Apostle, for example, ato kita Book of Ephesians. Ano ba tira context ito? Nira kabutangan situation ito nga panahon. Sige, anong outline, anong sequence ito? So, kahuman mo makuha ma-explain nimo ang exegetical, ma-explain mo nga niyan exegetical ito nga verse, may nga di ka na tinatawag nga
theological. So, ini additionally nito mo vocabulary as a Bible one. Yeah. So, theological, Balong ba yan? amin niya. Correct sigong theological is eternal truth, timeless truth. Okay? Kahuman mo kuanan ang theological, may kadikanahan homiletics or application. Oo. Yes. Application. So, amin ito yet process, it important foundation to interpret the Bible verse. Okay? Kitaan mo na ano yung original context. Tapos, kahuman mo pagkuhan original context, diri pwede nga madiretso ka dayon anaton. Ini nga homiletics, our context. Anaton yan na time. Ayaw anay. Maagi ka na diha theological. So, karigsig yun itaton, ha? Theological and wisdom ni God. Eternal truths. Ano ba't eternal truths din eh? Anong timeless truth? So, naton mga doctrines, yes, hinon recipient ito, oo. Yes, oo. Kasi pagkatanggan mo sa Another term, another term niya is tinatawag niya nga exegesis. Nakabati na ka mo ng exegesis? Yan na. Exegesis. Oh, yan na pala. Ang contrast ni nga exegesis, eisegesis. Exegesis is, ito, nakikita mo original context. Ano ba't ada di da Bible? Ang eisegesis, ano yung mula understanding, adi ka din nagtitika. So, dapat chance nga ma-error, ano yung mo pag-explain message, right message, ito nga Bible verses or Bible verse nga ito yung magintututdo. Anong karoon sinyo ng exegesis? Meaning exegesis. Another word yan, exegesis, for example, gini-exegesis ni mo ang Bible verse, kikita ni mo ang original context. Baga, investigate. Ano naman pag-determine nga masabtan mo ang original context? So, pwede ka pagkita ni mo ang original context, for example, ladi nga Bible, may nakita commentary nga Bible. So, iya ko may nako commentary nga study Bible kan R.C. Sproul. So, may din niya introduction, kung hinon writer, kakanon na surat, hinon recipient, anon mga issue, ito nga churches, ito nga time. So, meaning, mag-research ka ngayon ito. Yes. Dapat. Dapat lang. Kung siya mo itong makuha ng exegesis ito sa mga verse, Oo. i-research mo kung ano niya itong background. Yes, background. Wala pa niyo. So, amat pagkuha ito. Niyan, kunin niya, usan niya nga step na dito. So, yan, another term meaning hermeneutics, in short word niya is biblical interpretation. Okay? Biblical interpretation niya. Pinaka-short definition niya. Interpretation. So, kaya waray gamita sa rin pa ni Pastor Tim, kaya niya course, waray niya himuang biblical interpretation, kaya hermeneutics. Kaya mo manggulin niya ang common Bible schools na terminology nga ginagamit o sa nga subject, hermeneutics, dere ang biblical Oo. So, ano ba karesigo ng biblical interpretation? Biblical interpretation refers to the act of obtaining the real meaning of specific text. So, itong kukuha natin ang real meaning itong verse. Okay, nagbubuhat kay mga butang nga makuha mo tiya. It not only includes the asserting of meaning in the original context, but also the final meaning as given to us through Christ and its application in our specific lives. So, nasa rin pa didi, biblical interpretation is both science and art. So, hermeneutics is science gyapin niya and art. Okay, kaya ano yan naging science? Science here because implementation of the proper method, may proper method,
and one can consistently accurately arrive at the proper understanding of any given text. So amo ito naging science yung may proper method para makuha ang proper understanding itong verse. Naging art hiya because it require practice to develop an skill. Skill gihapon. Pag preach, pag teach, pag share ang gospel is take as skills. Ngayon kinanglan, ngayon pagtitikaya ka nga na, sige nga mo practice na de-develop. So amo ito nagiging art na gihapon niya. Usa pa nga importante nga definition ng biblical interpretation is connected closely with communication and language. So in biblical interpretation, konektado yaha communication and language. You study the communication and language ito nga time. Okay? Direlated niya na, it is the analysis of communication. Gina-analyze nimo ang communication. At ada di the verse that occurred in the past. Precisely, it is the investigation of the communication from God to man. So pag nag-study ka ng Bible, nag-aaram ka ng Bible, you study han history nga communication from God to man. Kikitaon nimo kuan, i-analyze nimo, investigate nimo ano ba nira panyakan ng una na panahon. So amo ito pagkitahan context, original context. This communication did not occur at a one point in time, rather it occurred over time period that covered over 2,000 years of history and included various languages, cultures, and societies. So amo ito yan, ini nga Bible, direlayan na himon usala ka tuig over 2,000 years. Different cultures, different society, different languages. So kinahanglan mo ito mabaruan. Kaya ano ba naggamitin pananglitan hin ship an atong Ginoo? Ano ba tira significant han ship ato nga time? Di ba? So amo ito kikitaon nimo. May daka mo pa kaya na clarification? So consideration ini nga hermeneutics, since God's revelation to man transpired over a long time period through various means or so ang pag-reveal ni God itiya haya tawo, haya mga prophet, iba-iba nga pamaagi. Di ba? Iba-iba nga pamaagi nga gin-reveal ni God aniya kaburoton. Ngayon aniya revelation ni God regarding haiya ngan kun ano tiya bubuhaton, his person and works, diri lang yan natapos in 1 year. Hinay-hinay, more than 2,000 years. Panahon ni Moses, di ba? Ni Joshua, ni nga din nakitan mga judges, kan David, kan Solomon. So hinay-hinay itiya, ginre-reveal niya kalugaringon kung hino ya, nga niya redemption plan. So it must, kinanglan ni taton approach ni is, it must be historical, grammatical approach. Kikitaon nimo kung ano ba niya kaya kanan una. Ayo kung magbabasa kan Bible, BMT Cup. Ayaw na yan nimo pagkaintindi, i-apply mo dayon. Tanggalanay kung ano timo conclusion ito nga verse. Study anay ito yan dida. Basa kung ano ba niya ano ba era kaya kanan una. Lagi iba. So, kikitaon nimo. Tapos, iba't literature hit, writer hit, Greek nga niya nga panahon ng mga writer. Ibang era, kuhan. Okay? Anong Bible translation dapat yan? So, yan na, kuhan yan na, depende to translator. As, kuhan, mga teacher and preacher, ito, nagsasuggest kami in ESV. Kaya ini nga ESV, ang team, ang goal hini nga mga translator han ESV is word by word. Depende to it team hit translator. Paano nira ano tira pag-translate ito nga verses. May daliwat thought by thought. Dirira word by word. Babasaw na niran verse tapos i-translate nila at madali. Basta pares lat thought.
Yes, so we have the Oh. very good standard. Oh. Method suggestion. So, yan na. Additional, it must pay special. Niyan, basa na lang niya. Itiyo, kuhan. Isasend ko man yun eh. Basa na. Okay, tot by tot man in NIV. So pag-study, ano man? Yan na, ito yung gagamiton, suggest. Pare-pareho Anaton, mapapansin niyo na naton usa nga mga kabulig dito an step Bible. Ang step Bible niya may the Greek is ESV. So para makuha nimo another word, ito nga word nga verse nga mo kikita, ano ya another word for Greek. I-click mo lang ito ngadto. Yan magawas. Ang website Google Chrome, dire application. Tapos hinahinagyap ka mo pagbasa naton dito ha Reform Companion Shorter Catechism. Hinahinay niyo basahon. Ngayon, pwede hay mo grupo, brother Enzo, pwede mo magtikang ka mo lesson ng Shorter Catechism. Kaya importante ito ng mga doctrines sa tada dito. Okay? Guide. Application, download the Play Store. Ano matindahan ito? The cellphone, Play Store, Reform Companion. Di ba gintutduan ko na kamo last week? Oo, nagkuhan na kamo ito. Pag mo kami ito, brother, pag-download kami ito, kasi po. Nanood din ako ng Sige niyan, ikaw ang ko ikaw. Oh. Sa group na imutan, mag-research mo pa eh. Sa tato, kunwari mo tayo ano kay iba. Reform Companion. Ba, Sa iba. NIV na lang. kamot bala kung gusto niyo mag-NIV, ito na ako naghatag lang akong suggestion. Suggest ka man. Oo, suggest light ako. NIV. Sige. Pare problema ito. So yan na, ang siring pa didi, naton pag-interpret ng scripture, na siring didi, is kinanglan nimo pag-interpret ito nga verses or Bible verse, tinatawag niya nga theological. Theologically. Ano ba kasi nga theologically? Kinanglan ito mo pag-interpret ito nga verses, nga Bible verse na mo gini-study na, diri ani mo conclusion or explanation, diri yung makontradik ha ibang verse. Naigits ba ya? For example, ano mo pagkaintindihan John chapter 3 verse 5 na you must be born of water and spirit. Yan na kay nag-conclude ka dayon ano mo nabaruan na noon ang water dito is water baptism. So ano mo conclusion para ka ma-save ang requirement and salvation is water baptism amo para ma-save ka. So makontradik ha Ephesians chapter 2 verse 8, 9 niya, you have been saved through faith, not by works. So kinanglan, pag-interpret nimo Bible verses nga mo gini-study na, kung ano man nimo conclusion nito or na-come up nga explanation nito, dire ya makontradik ha ibang nga verses, ha ibang nga book. Kinanglan mabasahon ka at Bible. So nga tanan. Mabasahon ka dapat Bible. Papasaw mo. Waray preacher, teacher, evangelist nga diri mabasahon ng Bible. Ngan encouragement ko ayo, pagbasa ng gyap ka mo hinahin Old Testament na Genesis. Kaya usag gyap ito nga method na kailangan. Okay, may na kasi relationship with Old Testament and New. Usa na ito nga example nga relationship, Old Testament is the promise, the New Testament is fulfillment. So makakabulig iya mo pag-explain ito mo sermon or lesson para to audience. Foreshadowing. Yes, may a lot foreshadowing, di ba? Shadow and type. Pattern and reality. Oo. So maagi kita ito ya. So amo iton mga importante kuan naton pag-interpret. Pagbasa ka mon Bible, paghatag ka mon time pagbasa, labi na Old Testament. Diri la puro New Testament. So tikang ninyo book of Genesis. Oo, hinahinaya. O sa ka-chapter kada adlaw. Yan na, kinanglan nato ni consider, may dagit apat nga i-consider. A historical grammatical approach, yan i-content definition nito. Dual authorship. Katulo, special consideration to the historical, redemptive, or Christological nature.
So amin na yung mga biblical theology na. And then, ikaw pat theological validation. So, nga kita siyahan, historical grammatical approach. This approach refers to interpreting any given scripture in its historical and grammatical context. Okay, kung ano man kung ito. It must be interpreted in accordance with the author and recipient's background and in agreement with rules of grammar, syntax, and semantics. To restate this basically, it is to say that scripture ought to be always read as at its plain, literal, and original meaning. So, kung ano man natada di daha, imo nababasa nga verse, may plain, original meaning. Ayaw na pag-conclude in spiritual. Na, ini nga sheep, may din spiritual meaning. Ini nga kuhan nga tree, may din spiritual. Ayaw na i-plain la. There's a term for that. Oo. The Catholics are doing. Now, yung allegorizing. Oo. They put meaning to the word. Hindi na nagpuputan ng meaning. Yes. So, ayaw, diri kita may, Dapat si Ma'am. ayaw na allegora, ano to? Allegorizing. O, gubutang mo naman dahil meaning. Basa at Bible verse as plain, literal, and original meaning. Kung nakabutang dito sheep talaga ito. Dito spiritual sheep. Nakikintindi? Okay, ang metodo sa nga. Nga ni kadua, kinahanglan naton maintindihan na ang Bible is dual author. Dual author hit Bible. The divine and the spiritual. Okay? So that's rin diya 1 Peter chapter 1 verse 10. See. Chapter 1 verse 10. So ano ato ni di subject ini nga concerning this salvation. Itong subject, di ba? Ini nga verse. Yan na, an actor naton din ini nga prophets. So, gigamit ko ang blue, so nini mababaron yun, kaya kita may mga color, red, blue. So, identification, ini nga descriptionhan ko, han prophets, hiraan nag-prophesied. Okay? Ano nera prophesied? Anong object nera action? Han prophet din according in nga verse. Anong object? Interaction. About the grace. Amin yung object. Okay? Object in here. That was state. Past tense ini, tama. To be yours search. Hini nga yours, sorry. Hini nga yours. The believer naging paradaan ni Peter. Tama? Believers. So, anong action dapat ang believers? I-search nga, inquire carefully. Ano? Ini nga, gin-prophecyhan, prophet about the grace. Hain natin yung makikita. Hain natin makikita ang prophecyhan prophet about the grace. Hain natin makikita tira prophesied. Scripture, di ba? Bible. Di ba? Bible. So, karigsigon, ang command haaton ni Peter, ang command niya believer to search and inquire carefully about Bible. Di ba Bible? Scriptures. Amo niya commandment. So, kita niyo, di ba? So, ini ang gamit structure analysis. Gininahin mo ang mga word. And then nakakita ka kung ano ang message ini na verse. Nagis ba ya? So, iniya, command inihiya. Your search and inquire carefully. Command niya believers. An object kaniya command is about the grace. At gin-prophesied han mga prophets. Ganito nga grace is adadidaan salvation. So, ang Bible lahat may source
para mabaruwag kita hansakto nga pamaagi han salvation. So kinahanglan mo mag-e-effort kayo search and inquire carefully. Inquired. Upod na ito didang spiritual preparation. Ask the Holy Spirit. Buligang kaniya. Amen? Amen. So may da ka effort, may da ka prayer. And then the next verses ini, verse 11, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them, prophet. Makita duduhan an author, han gin prophecy. Ang spirit ko no, nahinga na hininga prophets. Yan ang spirit mismo ang nagpakita ha era kung ano niya mga kuan. Mamasing yun nga, the Spirit of Christ in them, the prophet, was indicating. Ang Spirit mismo nag-indicate. Ano another word ng indicating? Dictating. Diba? Indicating when he predicted the Spirit, the suffering of Christ. Ini na mga prophets, brothers and sisters, parehas sisters, brothers. Ini nga prophets, on their own, diri ra maaram nga he Christ ma-suffered, mamamatay nga ma-resurrect. Diri ra ito maaram. But nakasurat hera mismo ito kay because the heran Spirit of Christ, the Holy Spirit, indicating to them. Ito na Bible is duduwa it author. Divine ngayon man. Kailangan mo ito i-consider. Example, brother Yes. Paul, like one Isaiah 53. Yes, oh. By the stripes we were healed. We are healed, oh. When it happened, even the time where command crucifixion, Yes, oh. but Isaiah already prophesied something which will happen in the future. Yes, oh. Yan mismo, hindi maaaring na Jesus Christ will suffer sa cross. Yes. May dalay idea nga, ini nga Messiah magsasuffer ya. Suffering, sir. Yes. So yan na amin niya, it is incorrect to equate original intent for one or aware of the full-time intent of the divine. So diri an karigsigon ini, diri parehas it intent or motive o karigsigon ng man author and divine. Diri parehas. An karigsigon niya, ini nga man author naging didictate tayo ng Holy Spirit, itiyagin susurat, diri mismo yan nakakaintindi. Fully. Diri fully aware kung ano tiyagin susurat. Ngayon hinubay niya gin susuratan. About by ano ini tiyagin susuratan. So diri fully aware. Ang may dala fully aware nila ang Holy Spirit la. So diri pareha si tera intent niya. Okay? Pertaining to prophecy. Prophecy, yes. Labi ng Old Testament prophecy. That's why kung ato kan panahon ng Old Testament, mga prophet, bisan mismo tera sinurat, not fully ra makaka-explain. Klaro, kanera gin surat. Lagan kan Daniel o Ezekiel. Kumbaga, ordinary ka lang ang tawang mabasa ng Bible. Kunwari, Holy Spirit, hindi ka gumamit. Yes, so that's why mag-pray ka good talaga. Mag-pray ka. This recognizes that the divine author may have intended more to be understood about a particular text or statement. The original author may not have been cognizant or aware of this. So diri aware an human writer kung ano tiyagin susurat regarding ito ya. Literally, diri bisbisan niya mismo, diri makaklaro, labi na kung prophecy. So kanalan book of Revelation, ni book ay Apostle John. So bisan pabuhi yan ay Apostle John, diri tiya fully makaka-explain kung ano ba ito book of Revelation. Kay gimpasurat let ha iya. Okay? May dalang pa kaya na? Paray? Oras. 6:42. 6:30 lang kita. Di na naman iya. Tapos na. Dahil kayo nagtikang kita mga rani 6. So, amin niya, redemptive historical component, this literally means the history of salvation. Okay? This component recognizes that although all scripture is the very words of God, not all scripture holds the same weight. Ano ba't karigsigin niya? Diri ang karigsigin niya nga, ang Bible, kabugosan ng Bible,
may dati di 50% divine inspired, may dalati di 80% diri. Ang Bible, tanan ng tira, All the scripture is God breathed. yes, fully divine inspired. Ang correction line niya, ang verses sa Bible, may dala niya iba-iba nga center of thoughts. For example, ang gospel, ano yung center of thoughts is salvation. Kung nagbabasa kan verses, tikang ha gospel, so dakot chance ito niya center is about salvation. Okay? Yan kung magbabasa ka genealogy. History. So diri kay ito mababarugodan, aniya ito center diri salvation. Kung ano yung verses nga ibabasa is genealogies. Okay? So iba-iba tiya kung aniya itiya definition. Yan nasa rin pa nga di historically niya, Paul describes his gospel as that which was in the Old Testament, although hidden but now revealed. So nasa nga Apostle Paul, nasa nga Romans, okay, book of Romans, ini nga gospel, didahan time han Old Testament, it was hidden. Okay? But in the New Testament, revealed na ini nga gospel. Maaram na kita kung hino to yung suffering servant, maaram kita nga ginrise ni Jesus Christ, na resurrect kaya on the third day. Yes. Kaya na. The difference between the secret and the mystery. Yes, that's Secrets, there are certain things na kanang ganda ito. Yes, The mystery, eventually it will be revealed. revealed. So, amin niya, thus, when we read the Old Testament scriptures, we must read them with Christian eyes. Jesus is very clear on this point. According to Luke 24, an Emmaus Road, nasa ni Jesus Christ, all scripture is concerning about Himself. So, pag nababasa kahit Old Testament, kinanglan, makita mo dida kay Jesus Christ. Ano yung person ngan work. Nga nasa nga di nga, Jesus declared that all that was written about Him in the Old Testament was to be fulfilled. Okay, na-fulfilled na. This adds new meaning, especially if we accept the fundamental truth that Jesus is Lord, that is, He is Lord of Old Testament. So, kinanglan natin karaton na Jesus Christ, Jesus on the New Testament, Hiya an Yahweh did the Old Testament. Okay? So, last verse natin kikitaw niya na Luke chapter 2, verse 11. The Lord. This will be a sign for you. Okay. Handed it action word, yun nga verse. Action word. Is born. Diba? Amin it action word. Tapos amin ini nga this day, time. So ini nga na born. Inat ko nini. Kang kanina gina-address Jesus, diba? Jesus or Christ. So ang location na niya kundi niya gin born, han niya location. So amin it location. Location. Ngayon ang description ni nga nga ginanak Jesus is Savior, Christ, and the Lord. Ini nga description kuan niya building up han description or title ni Jesus. Ano ba kasi development. Hindi-describe niya kung hino Jesus. So, Jesus is Savior. Diba? Old Testament, damot Savior. David, diba? Savior gihap. Samson, Savior. Yan na, ang ikaduwa nga description ni Christ, aman niya building up na niya. May development. Ini Jesus, Savior na niya, who is Christ. Ano ni Old Testament is the Messiah. 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 And also nga meaning is the anointed one. Christ. Where all hopes tanan nga paglaw maada na iya ini nga Messiah. Okay? Ngayon, mapasin na from ordinary nga savior, damang savior, pero wala na ibang nga
na Messiah, Old Testament, kundi Jesus la. Building up to Lord. So, Old Testament, ang capital nga Lord, L-O-R-D, is Yahweh. By the way, Brother Paul, kasi in the Old Testament, may pangalan ni Christ. Yes, he is Yahweh. Yahweh. Oh. Messiah. Ano to? YHWH. YHWH. Babel. So, amin niya, Jesus, amin yung description ni Jesus, naging re-reveal ni the book of Luke. He is the Savior, He is the Messiah, He is the Yahweh. Ang atong Savior is God Himself. Yahweh Himself. Yahweh mismo ang nag-save aton Savior. Okay? So, amin nga building up inihiya. So, sa Old Testament, kung hindi naman nga Yahweh ni mo nababasan nila, Jesus ito. Jesus, yes. Divine nature ni Christ. Ngayon nga din nakita ko, ang last part, amin nga theological validation, basahan na lang yun. All scripture when being interpreted must be done while being aware of Christian theology. So, kinanglan diri ma-contradicate mo ito na mo conclusion, ano mo observation, ito nga Bible verse mo exegesis, theological, nga homiletics. Diri ma-contradict iba nga verses. May da ka mo pa kaya na? Clarification. Ano na yung masisiringhin nga regarding ng mga methods? Okay. I find it very Informative. Very informative. Konektado. Igbaw na edit ng bus. Konektado. Konektado. Yes. Okay. Last, passage selection na. Last na yun eh. Selection, kailangan mo i-identify kung ano nga klase ito mo pag-presentation. Ito nga verse. Ito mo gini-study, ano ba nga type of presentation? Ito mo gini-study nga verse o gagamitan ni mo in hermeneutics. So may nakita dito upat nga type of presentation. May nakita devotional, evangelistic sermon, may dalawat kita sermon, may dalawat kita inductive Bible study, ngan teaching lecture. Okay? So amin nun ko kung ano nimo. So ano ba devotional? Devotional is during a prayer meeting, men's breakfast or luncheon before a sporting event. So ini halipot lang niya. Devotional niya. So timin ko kung ano din is pinaka-maximum nito ngayon mo time is 10 minutes. 5 to 10 minutes. Malaksin lang niya. Oh, isisend ko niya. Isisend ko ay mo, Kuya Dan. I was absent last week. Oh, sige. Evangelistic sermon is during any outreach, sporting event. More on evangelism ini, sharing the gospel kanay niya. Ngan sermon, amin yan, morning preaching na ni. Ang pinakaiba ni nga devotion ngan sermon ngan teaching, ang sermon is more on call to action para sa audience. More on homiletics siya. Call to action, conclusion, amin tiya. Ang teaching is more, amin so ganun nagkukuhan ka literature, mga theological. Oh, amin ito timong kukuhan niya na. Ang sermon mas more on application na iya. Morning, kuhan, ano to, sermon lang. Dire, every Sunday, evangelistic sermon. Evangelistic sermon. Proclaim the word. Oo. Salvation. Salvation niya, more on pagkuhanan gospel. Yan na amin niyan ang sermon, amin niya ano ba gusto gin papa-apply ito nga verse nga mo gin-study yan na. Kung i-preach mo ya sermon. Ha teaching liwat ano ba niya mga truths, mga theological or doctrines nga gintututdo. Sermon ito. More on that amin talag sa amin weakness nagiging teaching niya talag sa amo ito nga kinanglan more on application niya na audience about we must repent, we must believe. More, Okay daw ito. Teaching niya. Kaya the purpose ng Sunday is study man gyapon. yes, Okay lang. I-combine nila.
Yes. Dire an kuan ni an amin niya kasi may limited time kalay niya. Teaching ini na. Oo. So ini kuan niya amin niya kukuha na nimo nga hit imo sermon limited time kala and then amat pinaka definition niya more on call to action ka. Nagkukuhan kahit mga audios nga buhaton nila application. Oo, application niya. So amat kukuhan nimo. And then kahuman mo pagkuhanan ay type of presentation, i-identify it imo mga audience. So identify ito ba nga imo sermon, ito nga verses para kang kanay ito ya. Children, youth, young adult, Christian, matured adult Christian, Bible school students, or pastor or seminary students. Amin ito tingin mo kukuha niya. So iya ko amin yung kaluyahon kung may the children. Dili ako nakaka-deliberate teaching and preaching kung children audience. Nga pati children makakaintindi iti mo preaching or teaching. So amo ito makore. Makore ya. Bible story lang muna. And then amin niya identify length of presentation. May kita 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, may 1 hour, and may 1 hour plus hour. Kung pera lang na oras ang ginhatagay mo, kinanglan matapos kay toya dida. Naagahan na lahiya. May Apostle Paul magtutdo. So amo ito yat ko kuan mo. Ngayon pagpilihan ng scripture passage, mas kuan la yan ay tato niya na golinit project nato niya or assignments. Project nato niya ada kit makuha epistle. Okay? Or letters, New Testament. O kan Apostle Paul bisan kan kan John, kan James, Hebrews, kan so ganito ya. Okay? So amo ito ya. Yan na pag makuha ka in Bible verses, mas maupay lesser hiya. Kaya ano, pag damo kasi timo Bible verses, amo ito kaiya iti mo preaching and teaching. Di ba? Amo ito kaiya. So sanglit na ako ni encouragement tayo, bisan la 1 verse to 2 verses. Damo na ito nga truths na imong makukuha dida. Gamitan nimo. The lesser, the better. Amo tiya. Depende tiya. Yan ako, for example, kung nada ka parable, pwede ka magkuha 10 verses. Kaya para ubuso man parable, para explain nimo. Pero kung epistle, an epistle is more on, damo din mga timeless truth at theological, mga letter ni Apostle Paul, Romans, amit ito kuha na niyo. O sala or duha ka verses, amit ito kuha niya. Pero on top of that 1 or 2 verses, natakol ka magitan di ba na Backup laya, oo. Within verse, oo. Oo. Kaya ito nga usangan verses, ginkukuan nimo, gin-exegese nimo kung ano context niya dida. And damo ito ng mga timeless truth nimo makukuha dida na ako gipakita kanina. Amate. For example na ladi na akong ginhimo. Okay? So, adidi may dako na prayer. Amin niya. Halipot lang na anaman kan pastor team minimum 10 sentences. Amo to tiya permanent required. Tapos passage selection ko scripture passage is Romans 4:25 who was delivered up for our trespasses and raised. So amin butang ko na di iniya sermon niya type of presentation. Maximum 45 minutes. An audience, new believers. Hindi niya to BCF Sunday worship. Need purposes ni butangan ko na lang niya need to know about resurrection of Christ. Amat ko ano niyo. So iti pag-assignment. So yan ini nga kon may nakita assignment pero amato diri hindi required. Pero encouragement yan nga buhaton nimo para ma-practice nimo nababaruan nga mga methods na ani dinhi. Naton gintutudto. Para mas ma-understand nimo an method ngan ma-appreciate nimo an method. So, amo ito ko niya. So, may daka mo pakayana? Ikaduha pala niya na. Prayer ngan passage selection. Yes. So, sunod, makakuha nakitahan
location and redemptive history. May Ano na to? mapasid-selection pa. Oo. Kuha ka kung ano mo dapat. Ipasag ito. Mensahe, di ba? Oo, oh, ini nagkukuang ka, naghihimo kang sermon para ito mo audience. Kikitaw nimo kung ano't level at understanding ito mo audience. Para pa natin audience. Yes. Topic ka pa. Yes, oh. Ano nga topic dito? Gusto nyo ipasag, di ba? Yes, oh. So mapili kan verses Bible. Kung paano nimo. Ikaw man itira tinatawag nga discipler, maaram kat dito mo mga disciples. Amot imo kukuanon. So kung imo pagkita ano kinahanglan nito mo disciples nga kinahanglan, for example, diri ra nakaintindihan gospel. So makakuha kan verse nga about gospel para mas maintindihan nila. About salvation, about assurance of salvation, amot imo kukuan. Kung pagkita nimo nga hira diri ra nakakaintindihan assurance of salvation, sama may miling kan Bible verses. Ayan, adi man kita naka-focus sa epistle, mamimiling ka di New Testament epistles about the assurance of salvation. Amat ko kung ano nimo. So maghatag ka talagang time para pagbilingin in passage talaga. So diri madali maging teacher ng preacher. Kinanglan mabasahon ka. Hubiyahon ka nga ni magbasa Bible or ano man na mga kuan. Dakot chance na masumat ni mo diri saktoan mensahe ang Dios nga gusto ipasabot. So ganito ya. So pero ini naton method siya online ni makukurian ka mo kay labi na first time niyo. Ayo la ka mo ka stress. Siya tiya. Pero pag irregular mo na ginihimo, naintindihan mo na hiya, nagiging medyo madali na lahiya. Ada na lang ito din at pag binasa. On your part, how do you discern itong verse nga i-kuha? Deliver it ito, for example, in a Sunday service or in a group of regarding nito pag-identify ng verse ko na naman kukuha nun, depende nito timo kuan, depende na nakadepende nito imo understanding scripture. Ano mo kuan na mo theology ba? or depende mo audience. Oo. Pwede gyapon depende audience. Kailangan mo good need an audience. Kinahanglan mo kitao ng need an audience. Yan na na-identify mo ng need an audience, mamili ka ng verses. Or di mo ma-identify the audience in general, do you quantum, for example, for this month, may imo topic, just like what other one? Para sa aton BCF kay total mga bago pa man la kamo. Gihapon nga Christian. So na akong ginkuan nini is ano ba mga fundamental doctrines? Christian theology. What is Christian theology? Ano ba Christian theology? So Christian theology ada na din mga biblical doctrines. Ano ba kinahanglan nga doctrines ito kay mabaruan? Sama ito nagkada na kita sa soteriology, hinahini kita nagkukuha nito ya. So ito ya the person and work of Christ. Sama ito kinahanglan gyud niya mabaruan niya. Christ is 100% God and 100% man. And then ang salvation is not by work but by grace through faith in Christ alone. And then ito nagtopic na kita about scripture kaya ano ba naton kinahanglan mag-trust na ang Bible take ang Dios ito ko pa niya. So depende ito kung ano mo kung na-identify mo na needs nimo audience makabulig ato ito nga reform companion. Maging guide diet mo lessons kay ito ya may daya labi na shorter catechism. Basahan niyo shorter catechism and then may explanation dito and then Bible verses. Pili ka dito pumili. Maniya. Hopefully nabaton ko timo pa kaya na. Akuan man. May da pa? Yan akong imo pagkita nga diri man ako mag-preach, di man ako magti-teach, diri ada kini fit hini nga course yan na. Kay diri man ako magpi-preacher. Diri ka rin nga diri ka magpi-preach or magti-teach, diri ka na mag-hermeneutics. Kinahanglan mo mabaron yung hermeneutics kaya no. Kay ikaw mismo may nakaginlilid your tatay kay mo family.
So kinahanglan may ka matutduan mo hinsakto nga mensahe iti mo pamilya, iti mo anak, iti mo asawa or imo katrabaho, imo sorry tiya. Amo tut ko na niya. Tanan kita ginsuguhan Dios to preach the gospel. Yan na may dala gift nga ginahatagan Dios na may daiba nga tawo, may daiba nga Christian nakaka-preach hindamo nga tawo, massive, madaliwat ibaliwat nga Christian, effective ya guti ay lang nga audience. One-on-one. May dalawat mga bata, so amo tutuan niya. May dalawat mga adult na maupeliwat niya. May da ka pakana? Waray. Waray. So, amal ito ay kamo ka-stress in mga methods, amin siyahan, makorelaya siyahan. Importante ni prayer ko niya, preparation nimo. Ampo kagod at Diyos. Ano niya mayayakan hindaton yan nga istoryahan. Amazing. Anong kaya Interesting yan. It's new for us. If you try to look at it step by step procedure, given naman yung kanan formula na tanatan. Usa kung pinakadawan sa atin, pagbasa. Yes, pagbasa ko tama. Pagbasa ko. Ipag-maintain. Before maintindihan, ubasa ka mo ano eh. Ikaw ano babasa. Oh. Pwede ka man magbasa, pwede ka nakaintindi. Ano mo liwat ko ron? Oo, paintindi. Sige. Katayang, first step. Pagbasa. Pagbasa ko kinahanglan babasa ko ka. Advice, Aton, you don't only read it once. Read it several times. It's a continuous learning process. Read and read until ma-absorb mo ito eh. Kasi kung binasa mo once or twice, hanggang naglabay na ito. Bisan makalamuan. Kaya even I appreciate Father Jerry when he watches the recording of the note niya eh. Sa mga devotionals. Ako inoutulog ako kasi at first dito na tulog tayo. Actually, nade-develop na niya. Yes. Oh. Labi niya na gina-explain ko lang yung method para ma-apply niyo yung method din sakto. Amin aton ginihimo. Gimpakita ko yung methods, nganan kada method, gina-explain ko yan na para ito nga method i-apply mo nga ni sakto ito mo pag-apply na. Okay. Kaya maganda yung sinabi ko kaya Brother Paul. Ang beginning, si Jesus. Oh. Hihimay mo muna. Tapos ang Theological. timeless truths, the Oh. theological Mm. meaning, and then homiletics na. Yes. Application na yun. Yes. Simple na yun. Yes. Original yan na to whom it was delivered by whom. And then the timeless truths. Yes. Oh. And then application, lower voltage mo na kay. Yes. Kasi kami ito, Makore. 69 kVA. So, the theological, medyo na baba na. Pero sa homiletics, pag-deliver mo na, i-adjust mo na sa audience. Yes. We deliver. Yes. Kaya, when you deliver a sermon, you can take it up sa audience ang level of understanding. Yes. Amat na lang kami, may nosebleed. Yes. Now no split. Tapos, kaya baga yun na drinking from the water. It's just meron ba itong water hose. Kaya lang, kung straw lang yun natin. So, amo tiya kuan and then ginkuan ko ni nga kuan homiletics nga hermeneutics sa iyo kay nakita ko manggod ang iba ato didi. May da na desire pagyakan ang word of God. Wari ka hadlok ba? Diri na hadlok pag preach, pagyakan hakadaman. Pero mato kinahanglan naton mag-guide kung ano ba't sakto pamaagi. How to preach or pagsumat han mensayan Dios ang sakto nga mensahe. So, amin ito yung kuwan natin. Amin ito ko kuwan niyo. Kay pag makayakan ka nan mali, waray, sinipan Ginoo, nadiriyan may iban, may dugang, may warning hiya. Okay? So, waray na pa kaya na? Klaro na? Sige, let us pray. Closing prayer kita. Okay lang mo, Brother Mario, ikaw mag-closing prayer. Sige. Father, please you, salamat in study,
Pray we Lord na tagal mo kami studying knowledge para na pagkakitihan sa Lord na tagal full additional knowledge para may share kaya salamat Lord na kaklangan kami para pagkakitihan sa keep us to be safe, keep us to be safe. Jesus, we pray. Amen, amen. Thank you. So, God bless sa iyo.